جشن گرفتن ضرور است. سال نو با ما رنگ ایدی نوروزی میباشه. سال نو ایدی ما نه که ما جشن میگیریم با ما سال нов خیلی معقول است. У нас так мало праздников. Пусть этот Новый год будет для нас будет праздником. Как отмечать дома в семье, с семьей со своей. У меня даже кот есть домашний, и с ним тоже буду отмечать. Это обязательно, нельзя убирать такие праздники. Ну, конечно, Новый год нужно отмечать. Это такая большая глупость и даже, сказал бы, дурость со стороны тех лиц, которые говорят, что Новый год не надо отмечать. 80% населения высказалось за то, что Новый год является любимым праздником. Если сравнивать этот Новый год с Наврузом, то за Навруз всего 3% высказалось. Ну, что же касается отмечания, ну как? Сейчас не те времена, чтобы отмечать на широкую ногу. Будем сидеть у телевизора, смотреть московские каналы. Правда, нет сейчас такого голубого огонька по центральному телевидению, как это было в советское время. Но будем смотреть московские каналы, сидя у телевизора. Меганку, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А мы встречать когда дар кураки, аму як сол тенж брава. Да, конечно, я отмечаю Новый год, в кругу семьи отмечаю. برای چی مهم؟ برای آنکه ما هممون اولیایی که ما برادرامون که در دیگر دولت‌ها هستن ما با اونها یک جای میشن. اونها در این سال نو به نزد ما میآیند. ما همه وقت این سال نو رو با اولیه‌مون جشن میگیریم. در زمان شورای جشن میگیریم. حاضرم همون خیلی. یعنی با ارچه‌های سرسبز و خرم. برای چی جشن نگیریم؟ جشن میگیریم. باید ما جهانی شویم. از یک چیز دست کشیم و یک چیز دیگر برای چی نه؟ همه چیز خوبه گرفتن در کار کردن در کار. خواهیم نخواهیم اگر هرچند که بگن که سال نو ما این نوروز است لیکن به هر حال نمیدونم من نون و نمکی دوران اتحاد شوروی رو خوردم. هر سال ما سال نو رو با تنتنه جشن میگرفتیم و در اوله ما این عنعنه تا حاضر پا برجا است. ما سال نو رو همراه فرزندان همراه همسرم جشن میگیریم. جشن گرفتن در کره برای که این یک حادثه‌ای که یک سال به یک بار خرسندی برای همه سببی خرسندی این امکان از دست دادن در کار نیست.